السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ینتا مؤمنین مؤمنات گمان مدسنمدتو انشاءاللہ شب شہادت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ینتا عاشقین خدمت اللہ تسلیت و تعزیت عرض بت شب قدر انو متان فسان برین شب شہادت مولا انن مناسب یود فقرہ کعدش بھی نماز مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ان البتہ مفاتیح شپز مول مطابق روایت من منگمو دفعونی فضیلت انو سیوت شب جمعہ و جمعی جغبا یوت پہ کہ سفارش کے تیوت و دو من باقی جغونے انو کہ التا چھان لا متا چونکہ مولا افیق پہ شہادت ان مانا دی مناسبت کا حضرت افیق پہ دفعون مل لکھوں مید پو لیک سنہ ارزش من یوت فیاغ رکعدش بینگیزنگی سکا سلام تاچا سورہ حمد پزر الاشوک پہ کا موتوی توسان جویا قل هو اللہ احد پو رسپا غبچو صرف دیا فرق یا سورہ قل هو اللہ احد پو ہر فیاغ رہے کا رسپا غبچو تلاوت بچا چھانا کلن سون فیاغش بینو غتا نبگیا سون دیا ایک غبچو ایک غبچو ایک غبچو ایک غبچو چھانا چونچہ ٹیم لنچین لیکن شب قادر انو عطا انشاءاللہ فرصت تھپچائن و ہم مولا افیق پہ دی مناسبت پیوت پو ہم دی فیق پو خورنگ بہترین وسیلین فیسان دو ثواب و حدیہ بچا مولا لا دو لیک سنا ارزشمن جرد دی فیق پہ ثواب پہ بارے انو روایت یونسی اللہ مفاتیح یونسی مطابق کہ فیق پہ جھوم سے نکوز اردر قبلیاں نردونز یوربا زرائیں اردونز زغپا یا دی فیغ حالت پہ بینگ ما دی حالت پہ کھوچ حامل لو بینگ ما مل لو دون اردرز یوربا مل لو مگر گناہ کن کاملن پاکو پاکیزہ سو سے اما چوکس کس کھن نچوس دے فروت آزاز کیا نچن گناہ چمیتان دو نچول دا جویا گناہ کن من لیک سنا بخشش پنگ اثر یلو حاجات کن روا چھچائن لو و قرآن چونیس ختم باید پا قرآن کریم چونیس ختم باید بی ثواب پشز دے بچین لو و دونا ہس کے قیامتی تخشن از کمشی عدی حالت کنی شیطانوگ نا کھوسترونگ سے دو خوی شیطانوگ نا دور بچائن لو قیامتی جکسمو درخسمو زر قیامت التخشن از کمشانا ادو چوز دا چی حالت چینو فقچائنان دے حالت پینو کھو راحت چچائن سوگ و از کمشان التخشن عدی چیزات کن قیامتی خلاصہ جسم درخسمون خواہد سور چھچا من لو چھانے انشاءاللہ ثواب پولیک سے نغتا دی اثر پو فائدہ پسکتے سق بسک مولا افیق پہ قلب متحر راضی چھاوت پہ مینگنا زرے خدا ارسان مزاد پہ تھات پہ مینگنا مال لکھوچا و فیقن ہدیہ بچا قل هو اللہ احد پر اسپا غبچو چھم سلاجوک پہ کیا مختصر تسبیح چیود مفاتین وینتل تو اس کو نماز سے حضرت امیر یوں سیود دیان وان مختصر تسبیح چیو دعا چک دعا زرچہ شانا ٹھیک مشانا دعا اللہم صل علی النبی العربی و آلہ فیق پچھوم سنا دو زر لیا اللہم صل علی النبی العربی و آلہ زر صلواتوں زرین سو انشاءاللہ توفیق سنکھان کنس کوشش بچا و گنگمی منگنا دعا بازچا شب قدر مہربانی انتن گنگمی کنا التماس دعا جد مرجد پانچے حقا انوک مرحومین سنکھن گنگمی منگنا زنزو سے منگنا استا ہے دل ینتی کنا چلت دعا بازر چاشی مہربانی التماس دعا